ala mi fo ye ala ka barika d'i la cɛ min ma sin fila min i ka ne sin kelen de min kini moro sin walayi fo que kow bi minnu ye ala kira sɔrɔ a k'i sɔrɔ awa i ka jɛ n'a ye komi ala kira jɛ n'a ye sallallahu alaihi wa sallam a ye n dɛmɛ seyidu sufiw karamɔgɔw minnu bɛ Abidjan kɔnɔ yan fagama musow kunfin musow denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔba ala sabari di bɛɛ ma ka muɲu di bɛɛ ma min b'a ka muɲu kɛnɛ ka Fatumata Kone Zeinabu Sanogo Nawa Kone Konate ma Alimata Kone m'olu ka kɛnɛ kan wa mufti fana bɛ ne ka kɛnɛ kan a bɛ Abdurahmani ka kɛnɛ kan a bɛ Awaw ka kɛnɛ kan a bɛ Alawi ka kɛnɛ kan n b'aw ka baara le kɛra ne ta baara tɛ dugawu min kɛra n ye ka bɔ so o le ye nin ye a ye dugawu kɛ bɛɛ ala ka den si jɛɲa alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهل بها العقد وريها تفك بها الكرب وتراه من تجيل به العتب وتكريما تقضي به الأرض يا ربي يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك ذلك من فدائل لطفك وغرائب فضلك يا كريم يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما الموام فرات أمان جابدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على فو أمبي على بركة دانتي فول منونا أني دانتي بركة دال منونا بيان سيان فولي أنا سيجي أمبال ما تشيكا كنكا no ye sek mufti sogodogo ye a ka tila ka min koro d'a ma kan ka kuma ala ka ciba bani ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo la ka barika da ka tila k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ ni ɲɔgɔn caman ala k'a don an bɛɛ si la an ka suyukuba minnu nana an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ barika da mais n'i y'a ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ala ni an balimacɛ sababu n'o ye Sheikh Mufti Sogodogo ye ale de kɛra sababu ye ka nin cɛw ni nin muso ninnu k'an bɛɛ lajɛlen jɛrɛ kɛnɛ ka yan ala ka ciba ka daayira kɔnɔ an b'a fɔ o la ka barika da ka tila k'a ɲini ala fɛ ale ni an bɛɛ bɛ baara kelen de la ka si ja nin kɛnɛya ani labanko ɲuman ko kalifa an bɛɛ ma ala m'o kɛra n balimacɛ bien sapé i ka dilaki ɲɛna kojugu i ka dilaki ɲɛna i ka so ɲɛna i ka kɛnɛ ɲɛna ala ka dɔ fara ka hali bi hasidiyati maa maa dusukun na n'a y'i sigilen ye ten a bɛ diya ye maa min ni ala y'i kɛ hasidi ye i tɛ lafiya mais n'ala y'i kɛ maa ye n tɛ karisa dɔn mais bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn balil insanu ala nafsihi basira n'ala y'i kɛ maa ye maa min maa si juguya t'a dusukun na fɔ alhamdulilahi rabbil alamin hali n'i ma nafila caman kɛ hali n'i ma wurudili caman kɛ fɛn min i bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ dusukun ɲumanya ala y'o de fɔ a ko ma wasani ardi wala samahi wa wasani kalbu abdi almumin dusukun ye fɛnba de maku sankolo kɔnɔ maku dugukolo kɔnɔ n kura dusukun ɲumantigi ka dusukun kɔnɔ k'an bɛɛ kɛ dusukun ɲumantigiw ye ala m'o kɛra ko de wari ala ko de wari tijaniya dayira parce que yan'an ka taa ala kira fɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔfɛ anw tɛ ala kira dɔn an tɛ ala kira dɔn an m'an ka sekuw de dɔn an b'olu ka sekuw de dɔn ka sɔrɔ ka se walijukuntigi ma maa min sentɛgɛ fila bi diɲɛ waliju bɛɛ lajɛlen sanfɛ kabini dani daminɛna fo ka taa se diɲɛ wili ma maulana se ka matiyana radiyallahu ta'ala alkutubul maktumi wal katimil muhammadi al ma'lumi abul abbasi maulana se ka matiyana wa jami'i aktabihi ridwanillahi ta'ala alaihim ajma'in ko do ware tijaniya bi sira kurata la fɔlɔ la
ni maa maa b'a ka mawuludu kɛ i b'ale kelen de a n'a ka mɔgɔw bi seku joli bi kɛnɛ kan yan i ma seku o seku ye kɛnɛ kan yan fɛn wɛrɛ m'a bali ka na dɛ n'a ma kɛ a voyagera peut-être a man kɛnɛ ou bien ko dɔ nana ma ko gɛlɛn n'o tɛ an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn kɔ kelen yadullahi ma aljamaa ala faralen bɛ jama de kan an balimaw tijaniyakaw fɛn min n'an kɔntinana ni nin ye bilahi hali ni kulu de jɔra an ɲɛfɛ f'an ka kulu ni mugumugu ka bɔ yen an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn jɔyɔrɔ la hali ni diɲɛlatigɛ n'i y'a kɛ misi de mɔgɔw bɛ min fɔ galon do sa karisa de ye n ka jɔyɔrɔ bɔsi na karisa de ye nin yɔrɔ bɔsi maa jumɛn bɛ se ka maa wɛrɛ nin yɔrɔ ta diɲɛlatigɛ kɛ misi ye k'a kan tigɛ k'a sogo da yan ka diɲɛ bɛɛ wele k'u ye na musow n'a ti kuma caman dabila a ye wuli ka bɔ an ka baro la wala maa n'a ma kuma caman dabila ala y'a kɛ o tigi cɛ ye muso filanan ta kosɛbɛ an m'a ye o bɛɛ y'u daje sisan ka diɲɛ mɔgɔw wele k'u ye na tɛmɛ kelen kelen bɛɛ ye na sara ta fɛn min dɔ tɛ fili ka dɔ nin yɔrɔ ta wa an bɛ ala fo o la k'a barika da n'an sigira nin kɛnɛ kan yan karamɔgɔw ne bɛ min fɔ an si ka n'an yɛrɛ sɛgɛn mawuludu bɛ daga bala mawuludu tɛ daga an tɛmɛna o kan mawuludu tɛ kɔnɔdimi ye tuguni ɲɛdimi don ye ko o ye fɔ ko ban sukɔrɔ t'a fɔ k'a ka di o non n'i ye maa maa ye a bɛ fɛn commentaire kɛ ni fɛn yɛrɛ y'a yɛrɛ commenter ka ban a banna kabini mawuludu tɛmɛna ni sisan kalo joli don don o don samedi ni dimanche bɛɛ fo ka taa se sunkalo samedi fɔlɔ laban sunkalo makɔnɔ samedi laban n'a dimanche laban mawuludu bɛ kun cɛ o de la an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la alhamdulillah rabbil alamin ni nin cayara jamana min kan hɛrɛ sɔrɔla o de kosɔn an ka walijubaw n'o ye Maulana Sek Ahmad Tijani ye ale y'an kalan fɛn min na ko an ka ala ka ciba ka ko dɔrɔn de kɛ an ye kuma daminɛ ni salatul fati min ye salatul fati de ye ko bɛɛ ye salatul fati min kalamillahi alqadim hali n'i bɛ tijaniya na ni nin danaya t'i dusukun na n'i i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ tijaniya la mɔgɔw bɛ n'o sigi ko non ni salatul fati a ma di ala ka ciba ɲɛna ala bidaya don e yɛrɛ wolola ala ka ciba ɲɛna wa e yɛrɛ de ye bidaya fɔlɔ ye ija kunta fi amurin fakun fi n'i bɛ ko la kɛ a la n'i t'a la fana i ka bɔ a la kalamulahi kadimi tɛ ala kuranɛ dɔrɔn tɛ se ka kɛ kalamulahi kadimi o fɔ yɔrɔ bɛɛ salatul fati min kalamillahi alqadim salatul fati n'i y'a kalan siɲɛ kelen ka sɔli tɔw bɛɛ ka salatul ibrahimiya salatul fati salatul ibrahimiya n'a dɔgɔninw m'a fɔ kuma ka faamuya dɛ m'a fɔ salatul ibrahimiya ma ɲi dɛ salatul ibrahimiya ka ɲi mais salatul ibrahimiya n'a dɔgɔninw i k'u bɛɛ kalan siɲɛ 600 i bɛ sɔrɔ ka salatul fati siɲɛ kelen baraji sɔrɔ ma lajamaha ahadun ila sahidu maa si ma to salatul fati kan f'i ka kɛ aktabi ye i ka kɛ awtadi ye i ka kɛ abdali ye f'i ka kɛ bilenden ye ni maa min y'i kunkolo tɛtɛ a kunkolo bɛ yɛrɛkɛ n k'o de ye kawula ka belebeleba kɛ sahibul faidatu tijaniya a ko muradi kewnel mustafa ayne aynihi wa illa fa mawti fihi shawkan li unsur ala ne ka kira kanu de ne ma ne tɛmɛna o niveau kan ne yɛrɛ yɛlɛmɛ i kan kɛ kira ye maaw bɛ tijaniya walijuw la n'i y'olu ye don o don i ala ka ciba de ye parce que ala ka ciba tɛ yen tuguni olu de bɛ yen Sɛk Ibrahim Ɲasi tun ye o mɔgɔ dɔ ye a ko n b'a fɛ ala i bɛ n dɛmɛ i bɛ n yɛlɛmɛ ka n kɛ ala ka ciba yɛrɛ ye i b'a dɔn problème jumɛn b'an fɛ yan ala ka ciba ye nin fɔ ala ka ciba ma nin fɔ e tun bɛ yan ala ka ciba ye salatul ibrahimiya de fɔ a ma salatul fati fɔ e tun bɛ yen fɛn caman bɛ yen a sɛbɛnna tiɲɛ tɛ dɛ silamɛya kɔnɔ fɛn caman bɛ silamɛya kitabu kɔnɔ nkalon fin ma tɛmɛ a kan fisamatiya sirilen tɛ ko n kura ala ka ciba la wa hatta sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ka waati la ala ye fisamatiya dɔ kɛ sahaba dɔw ye a m'o kɛ ala ka ciba ye sayidina umaru kira dɔ wa mais ani setana tun tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn ni sayidina umaru nana dɔrɔn setana bɛ bɔ a bɛ taa quartier wɛrɛ la mais ala ka ciba ni ibulisa u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mais ala y'o fisamatiya di sayidina umaru ma alijinɛ bɛɛ kɔnɔ bomo si tɛ maa si la fo n'a kɛra nabilayi musa ye wa hatta sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala y'o kɛ ale fana ka majiya ye k'a d'a ma o kosɔn tijaniyaw an ka nafigiya dabila
bonya wo bonya bankan anya be soro ni segamatiya ni katarika de wala bonya wo bonya bankan anya ama bonya ni soro ni lasirari karamugo yai ama bonya ni soro ni talisamu ye ama bonya ni soro ni foye ila bi shekana wa maulana bil abbas maulana segamatiya ale min ko man istakdamnahu qaddamnahu naye mami bila barala na yake amoti ke nyamai anti ma sita no pasige sigilendo o de section ta ke nyamai 18 o de section ta ke nyamai kumasi o de mufti sogodogo sigiya ni tuma don tijani ala ita an yeya iti ni mbuyan sorofana o de sarifu umar ke nyamai markori o de kera wani mankancila ke nyamai 38 donc ambi ala fo doro ami no wali ju bawde fo fem min tijaniya filay mais amma fo ma sinya na ni ma do tijaniya na kiti do aldina na ni samati ani kuma fo abina fo yala ka cibaka kuma de mbalma te yen wele ko kana kuma ni do bina fasi ko kana kuma mauludu ka atara kuma tijaniya de ka akara partijaniya ma wele ka kuma be min do abode fo men min don min yen sigiya mode kuma fo don tijaniya nyogonte ama fo ma sinya na ko ni ma do tijaniya na kiti do aldina na mais ni duna tijaniya la mbalma te ala bina edu aldina na tuko mi bo nya do la yasaluhum anil qalil wal kaseer yawm al qiyamah mama na duna tijaniya la femi tijaniya den kolonte na duna tijaniya la harado ala ti nyin ka fem fitini yera la jango chama jami asanatihim maqbula wa sayiatihim maghfura tijaniya den ka baranyuma be abe minene o ka kokolon be abe ya faleno se tijani tora ka fa mogo ise tijani nyen ka ko ala salatul fati koso jawte kamali koso ayi sigi doni ako li hajjilina walillahi alhamdu wassukur ne era koso tanumbe ala e baraka dalba o koso e may ni be feka président foru do ibaka officier ulaje officier dama bi samati ani ko ni se tijani nta uluto tuko mogo siko a folo futa jelo ka walijuba se ko marul futi mago meno ba fo lu tara da jamana an barara jamana da tanta nin tare Egypt ayi mugo do Egypt arabula donnina atara magan ka yu de muso dama asube segu don ka kalanden do sega matiyani shekana ahmad hamaullah don ka kalanden do nyoron walijuba kawlaka bele ba kawlaka kutubu kawlaka dankele soyibul fayda tutiyaniya no esagi bidam nyasi fil alamin kulla ni mama nyin ka doni kene ka be ba do don ka kalanden sey bidam nyasi de ko ako samatiani ye kuma do fo ko ni samatiani tumo ko no kuma ni fo la ma kana seki kwati ka le ka karamo tijaniya ni sokono karamo wati kele de no ijaja bimbolo tagdimu bibolo ijaja bakilen ka kibolo ni ma baraka itike samati ani ka kalifai foto be bolo ni ma dolo su kona be na fadimanye e abila keti kono samati ani ko nta mana kase alama ndona ala kono nyele na ala kono ntunu na ala kono faswara awwali akiri mfolo keran labani wa akiri awwali wa kulli jujihi أتركوا كبوفو لو سهلت أنا ألف مسائل من عام المسائل لا جبت عنها بجواب واحد كون سيدي أو مكاملة كيسون جلم بكلم بوسيم كنا مبا جابين ريبونسي كلي كولاك بالباكو نسامتياني تمانين فور لما كان شيكي أتوني كان شيكوي دو أمبو دي كنكا ودي أنسيجيا أما نين ألافي وليجو كانون femi ni waliju kandoro ka kandoro samatiani flanete ma wara do na me siga matiande me waliju be dana ya banyoro ako kadama ya atan ala rakibati kulli waliyin min awliya illahi ta'ala min ladun adam illa nafki fi sur abina kuma ni fotyo min ayaketa ka sentega flaketa kon sigile mbia minka kutubani ya shesi kono insentega flabi je waliju be kama ko ka kamina adam yoro la fola harado ni min dalen do ayara la ko nyogon kuma foke fa ka yira la ko galona kamina ya fa koroma bo ma sega korobo o de ni aktabu banunu o de wutu wala se umaru futi ko ako adisa min bebi ala ka ci ba fe o katta suma do abela suguma da kila ale be na be ka ba kungulo al muzahid al akbar
n'a fɔra ko kɛlɛkɛlɛba olu ɲɛna ani minnu bɛ min kɛ sisan o tɛ kelen ye maa min ye mɔgɔw bila u k'u nin kɛlɛ ka u nin kɛlɛ ka don ala k'a dara kɔnɔ a kɔrɔ de ye nin donc an b'a la fɔ k'a barikada an balimamusow awa a b'a mɛn karamɔgɔw da la u bɛ wajibi kɛ dogo dɔ k'aw de ka ca janama na k'a sɔrɔ nkalon don karamɔgɔ min ni muso ɲɛnama t'a bolo a n'a muso bɛ kɛlɛ su ni tile u bɛ taa a disa kolon dɔ de la kosɛbɛ karamɔgɔ ma muso ɲɛnama sɔrɔ n'o muso y'a tɔɔrɔ n'o ye kitabu de labɛn a bɛ bɛn musow kan ala kira ko a taara janama na ko musow de ka ca ye nin tɛ nkalon kuma ye n'aw yɛrɛ tun tɛ alijinɛ na cɛ si tun tɛ don alijinɛ na jɔn bɛ don k'annahunna al-yaqutu wal marjan kabini ala ye musow ko fɔ alijinɛ na bɛɛ ko an bɛ fɛ ka don n'o tɛ n'an cɛ dama taara ɲɔgɔn sɔrɔ n'alijinɛ ma datugu a k'a fɔ maftu f'an ka kuma préciser mɔgɔw ye u k'a faamuya salatu o salatu n'a bɛ kɛ ala ka ciba k'a bɛɛ ka ɲi hali n'i y'a fɔ bamanankan na hali n'i ye kirisi kalan n'i ko ne ko ala ne ko a kira sɔli don a bɛɛ ka ɲi mais sɔli min ka fisa ni diɲɛ sɔli bɛɛ ye ala ye diɲɛ sɔli bɛɛ drapeau de sɔli kelen min ma o de ye sɔlatul fatih ma maa si ma deli ka sɔli ala ka ciba kan ni sɔli dɔ ye fɛn min b'i n'a fɔ sɔlatul fatih ɲɔgɔn o tɛ yen o ma deli ka kɛ fɔlɔ bon mɔgɔw bɛ min fɔ an bɛna ɲininkali kelen kɛ ɲininkali nin fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ kitabu mais fɛn dɔ bɛ yen kunkolo yɛrɛ b'o baara kɛ o ala ka ciba ni seyidina ibrahim jɔn ka fisa an balimaw hali n'a diyara i ka taama dugukolo kɔ kan i k'a fɔ ala ka bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tɛ k'i fɛ an ka nafigiya dabila maa dɔw de bɛ yen u mana question poussé o kunna solatul ibrahimiya ani solatul fati jumɛn ka fisa o ko a bɛɛ ka ɲi mais solatul fati ka fisa solatul ibrahimiya o fɔli t'a to i bɛ koya bɛɛ ye o fɔli t'a to fana k'i bɛ diya bɛɛ ye ala ta kɛ qulil haqqa min rabbikum faman saa falyu'min wa man saa falyakfur tiɲɛ fɔ ka bɔ ala la n'a diyara min a ka sɔn n'a diyara min a ka to solatul nabila ibrahim ni ala kira jɔn ka fisa bon sisan o silamɛw an ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛ madada ɲini nabila ibrahim de fɛ ala kira de fɛ k'a di nabila ibrahim fɛ wa ou bien an bɛ madadu ɲini ala ka ciba de fɛ k'a di nabila ibrahim wala tukuzini yawma yub'asuna nabila ibrahim ko tɛ ala ko ala ka ciba ma yawma la yukzillahu nabiyya ale ko ala kana labila ala ko ne tɛ e labila e ta kɛra ka wa ni kuma wɛrɛw inna ma hi rabbi sayadini inna allaha ma'ana bon ninnu bɛɛ ye kuma wɛrɛw ye o kun de kosɔn sahabaw bɛɛ cɛla dɔnni tun bɛ jɔn na ka tɛmɛ sahabaw bɛɛ kan seyidina ali ala kira ko a n'a madinatul ilmi wa aliyun babuha ne de ye dɔnni duguba ye seyidina ali de y'a porte ye bon sisan silamɛya hadisa kitabu bɛɛ lajɛ seyidina ali ka hadisa ka dɔgɔ e b'o ye wa o kuma a tɛ yen wa a jɔsira de fatumati jara maa gɛrɛla maa ba la cogo cogo i se gɛrɛ a la k'a den bɔ i b'a k'a disa mɛ fo n'i taara siyitu fɛ bilali misiri welela don min bɛ taa nɔfɛ sɔgɔma o sɔgɔma ka taa n'a ye fajiri la e b'ale k'a disa ye a tun tɛ yen wa a jɔsira de ana bi jari dɛ an tan dɛ an ta mɔgɔ minnu bɔra fɔ musuku olu de k'a disa kana sabati silamɛya kɔnɔ an minnu bɛ arabi saudi jamana kɔnɔ an bɛ dani ala kira ye ka wuli na anw ka kuma tɛ awa solatul fati ko ani solatul ibrahimiya ko fana bɛ ten an balimaw surtout karamɔgɔlakaw karamɔgɔw man lam yakun lahu shay'un fa seytana shaykahu a ye ko i karamɔgɔw ni seku tɛ maa min fɛ setana de y'a ka seku ye ni lahara kɛnɛ jɔra min na n ka kuma tiɲɛ n'o ye karamɔgɔ yɛrɛ de ka hijabu ka bon ka tɛmɛ maa bɛɛ kan parce que ala y'a kɛ adamaden de n'a kalanna dɔrɔn yɛrɛ bonya bi don a la a ka taa majigin maa wɛrɛ kɔrɔ a ka fɔ k'o y'ale ka karamɔgɔ ye o ka gɛlɛ ale ma mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn man lam yakun lahu shay'un fa wa ata imam al-Ghazali o ka dugu kɔnɔ a tun bɛ yɔrɔ min na a ye karamɔgɔ dɔ o ma kalan ka olu bɔ mɔgɔw b'u bonya ka tɛmɛ o kan a y'i sigi a ko n ka kalanden o n dira ko dɔ bɛ yan anw ma se o ma dɛ a taara sufi cɛkɔrɔba dɔ fɛ a ko an bɛ fɛ ka don aw ka dɔnni na an b'a kɛ de sisan a ko i bɛna tugu an kɔ n'an sera yɔrɔ min n'an y'an ka sabara bɔ i b'a ta n'an bɛ fɛ ka bɔ i bɛ sabara turu ne k'a ɲɛsan maaw bɛ maa la n'i y'a ka sabara ta siɲɛ kelen a k'a sen dɔrɔn don a kɔnɔ a ka fisa san 1000 ala bato ye a ko anw ka dɔnni
laysa yunalu bi qila wa qala wa innama yunalu bi shawk ati soro karisa kote abi soro ni nenani de ibi bolo de ala ka bila nena ka ko susu wani la harake na jwara sekute mama fe yawma nadihu kullu unasin bi imamihim muso waye don tijaniya la na don tijaniya la na ye prodi mu aw kunko na ye messi do aw kunko na ya disi bokena ma aw kunko na ya barakorolo sogo aw kunko ni de islamaya jasi be ko je be femme claire or que y a pas femme claire nous ya claire kere ma ete bi bo sogo na beta femme claire ko pourquoi pas elle mi sogo eti yere claire pour ne pas que patron kana boka takena iba claire biba claire sin pour fanatala pour tere mon bala foi tala asera mbini de datugu ka fo ni la harake na jwara sheku be ma la ibi tay ka sheku ko aw metugo sega sanu ko katugo kawla ka belebele bako katugo amadu sukaidi ji ko katugo abdullahi ko katugo ali tamassani ko katugo sekti jani ko kado aljina nan ka silsila fla beni ka silsila section ta sigilen fla ka silsila doneno ambe ka silsila doneno tarika bonda tijaniya bonda mayoro wara fo de me abe doneno ni ba la amba do ni ta la fana amba do na meta ranka shegu fo yera la karamugo yera la bunya ba minun tumi jiyan ko na ku lu tetugo mako fil mudari malaka bi fil mudari do ati madi yera do jango mudaru ata do ulu be jole meto yoro kele chekoroba do bina kwa kere di be tugura uka mugo ko tara awdun jole mbia ko nunu be tugura uka karamugo ko kata kwa na ne fana bi ka uka karamugo abi tugu ko abita se janama da ofo chekoroba ebe nana ya ko ya ne ka sigiro ama fe je ama me je kono ko man lam yakun lahu shay'un fa saytana shaykahu ay tugun ko anka doya wa bisal masir yani an sigo wa hal na ma se janama ma fe mi ma ka anka tugu ala dona ko aki entraîner akala do siraw jirela ma min ti dogotoro ya nyedo ni ko aka mugo pige dugu imbe bi kesin kele dugu dogotoro nyuma ko aka ala ko nyafiye ala ka samera jirana ala ka saw nyuma dai mbalma ce ika mawludu de ko so mbora malila kanam dona jedi yere ba kalam anti la yuru tam goy ka fogo nyuma kamini meta nyafiye ni ka nyina mawludu nasir la fo fana insha Allah ni me balola mesiga ka